परवरदिगार ने हक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद के वास्ता से ज़ैन साहब की इस मेहनत को अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह बेहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद जितने हज़रात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जो भी दीनी दुनियावी हाजात मेरे अल्लाह बेहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह बेहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद के वास्ता जो बीमार हैं सेहत कुल्ली अता फरमा। जो बेगुनाह कैद हैं इमाम हुसैन आज़म अलैहिस्सलाम की बेगुनाह कैद का वास्ता जियत रही अता फरमा। मेरे अल्लाह बेहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद के वास्ता जो मुमीन परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर फरमा। जो बेरोज़गार हैं इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद सैयद शाहपुरा ज़ैन साहब की वास्ता बीमार है सेहत कुल्ली अता फरमा। मेरे अल्लाह बेहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद ज़ैन साहब की कुछ हाजात है मेरे मालिक बेहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद को पूरी फरमा। सज्जाद भाई के रिज़्क़ रोज़गार में इज़ाफ़ा फरमा। उनकी हाजत मेरे मालिक अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमा। एक सैयद बीमार है आईसीयू में बेहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता मेरे रब को सेहत कुल्ली अता फरमा। मेरे अल्लाह बेहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद मेरी ज़बान में तसीर अता फरमा, हक़ बात करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे अल्लाह बेहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता जहाँ भी ज़िक्र हुसैन इब्न अली हो रहा मेरे मालिक पढ़ने वाले सुनने वाले की खुद हिफाज़त फरमा। मेरे अल्लाह बेहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद हमारी लाखों लोगों की एक दुआ हमारे वारिस हक़ीक़ी का जल्द ज़हूर फरमा। इमाम की कुर्बत नसीब फरमा, पूरी नसीब न फरमा। ख़ात्मा बिल ईमान पर हो, अक़ाइद हक़ के साथ मिलकर इस तरह सलावत पढ़ने की दुआएं कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यिना अबिल क़ासिम मौला मुहम्मद सल्लल्लाहु المعصومين الذين حسب الله عنهم ورضا وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صلوات پڑھیے. بھائی ذکر امی صاحب قدر آپ تمام آپ کی توجہ ہے تو پھر گفتگو شروع کی جائے. اتنا ہے جی آپ کے سامنے مجھے میرے مہمانی کی حیثیت سے حاضر ہوتا ہوں. اپنے گھر کی مجلس ہے, آپ کی دعا سے یہ 5واں سال ہے مولانا کی نوکری کرتے ہوئے اسی جگہ پر. تو جتنے حضرات تشریف ہیں اگر سب آمادہ ہیں تو پھر ایک سلوات پڑھ کے بتائیں کہ سب آمادہ ہیں تو نوکری شروع کی جائے. جی آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے تمہیں ایک بات اجازت کروں. دیکھیے مجلس کا فقط مقصد اصلاح ہے, عبادت ہے, قطع کسی مذہب کسی مکتب فکر کی دل آزاری نہیں ہے. ایک بات دوسری بات کر کے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن حدیث اور فرمان معصومین علیہ السلام کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گا. بھائی کی ضمانت ہو گئی, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں اپنی ہر کہی ہوئی بات کا کتابی حوالے سے ذمہ دار کروں گا. ٹھیک ہے, اب آپ کی توجہ میرے تک ہو جانی چاہیے. آئیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور مجھے امید ہے آیت کا ترجمہ کرنے کے ساتھ ہی آپ میرے موضوع سے واقفیت حاصل کر لیں گے. میں نے سورۃ بقرہ سے آیت تلاوت فرمائی ہے. آیت کا نمبر ہے 124. بس آیت کا میں ترجمہ کروں, توجہ آپ کی میری طرف رہے. جتنی دیر میں نوکری کروں گا میرے ساتھ مل کے مہربانی فرمائیے گا. پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمایا. کلمات کو آسان کروں تو ہم نے ابراہیم کو چند امتحانات سے آزمایا. اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم کو چند امتحانات سے آزمایا. ابراہیم نے ان امتحان میں کامیابی حاصل کر لی. اللہ نے کہا ابراہیم تجھے میں نے امتحان سے آزمایا ہے, تو نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے. تو صرف ابراہیم کامیابی حاصل تو نے کر لی ہے امتحان میں, اب ہم تجھے لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. بہت شکریہ, ان کے ہاتھ اٹھے ہیں. بہت مہربانی, حسین کے نام کے سوا کوئی نام نہ ملے. سیدنا راضی ہوں آپ سے. اب میں نے ترجمہ کیا, آئیے منظر کی طرف چلتے ہیں. ابراہیم سے پروردگار نے امتحان لیا ہے اور کہا ابراہیم تجھ سے امتحان لیا ہے, اب تجھے لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. دیکھیے توجہ چاہوں گا, میں بہت محنت سے
रसूल भी है। आए हाय, एक बड़ा जुमला, नबी रसूल नहीं और आदम पैगंबर भी है। जुमला सुन के भाई, इससे पहले इब्राहिम नबी भी है, रसूल भी है और आदम पैगंबर भी है, इसके बाद आप जो इमाम है। आए हाय, मेहरबानी फरमाइए मेरे साथ, अब वो क्या है? इमाम है। परवरदिगार ने जब इब्राहिम को ओहदा इमामत से नवाजा ना, तो इब्राहिम ने कहा परवरदिगार, तवज्जो सब उठाइएगा, यहाँ से दिल में जुमले को जगह दीजिएगा। इब्राहिम ने कहा परवरदिगार, तूने मुझे इमामत का मनसब अदा किया है। इब्राहिम को जैसे ही मनसब इमामत की समझ आई तो फौरन कहा परवरदिगार, ये जो ओहदा इमामत है मेरी नस्ल में जारी कर दे। हाय हाय, जिससे बात समझ आ रही है, ये ओहदा मेरी नस्ल में बहुत शुक्रिया की तरह आपकी जिंदगी हो, ये ओहदा मेरी बहुत शुक्रिया, वैसे बोलते रहेगा, ओहदा मेरी ज़ुर्रियत में शामिल कर दे। तवज्जो चाहूंगा, परवरदिगार ने इब्राहिम चले ठीक है, सर उठाइएगा। इब्राहिम इमामत मानता है, इमामत मेरी नस्ल में से होगी, लेकिन याद रख जो जालिम होगा उसको ये ओहदा नहीं दूंगा। जुमला सुन के, ये जो जालिम होगा उसको ओहदा नहीं दूंगा। इसका मतलब है जो जालिम होगा वो इमाम नहीं होगा, जो इमाम होगा वो जालिम नहीं। समझिए आप, मेरी इबादत करें सब। हाय भाई, गुफ्तगू समझ आ रही है? जी हाँ, इब्राहिम मनसब इमामत पर आ चुके हैं इम्तिहान के बाद। अब यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा, मैं कहा था मैं कुरान हदीस के अलावा कुछ नहीं करूंगा, आपको फिर कुरान की तरफ ले चलते हैं। देखिए कुरान को मेरे पढ़ लिखे दोस्तों, कुरान को समझने के लिए परवरदिगार ने दो किस्म के लोगों का तस्करा किया है जो कुरान को समझते हैं। तवज्जो से, जो कुरान को समझते हैं दो किस्म के लोगों का तस्करा किया है। आइए फिर कुरान की तरफ, सूरह अर-राद की तरफ चलते हैं। परवरदिगार ने पहली किस्म के लोगों का तस्करा किया जो कुरान को समझते हैं। अल्लाह बोलता है इन्ना फी ज़ालिका ला आयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, जो कुरान में गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए कुरान में निशानियां हैं। मेहरबानी फरमाइए मेरे साथ भाई, जो कुरान में गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए कुरान में निशानी। बहुत शुक्रिया। एक किस्म के लोग होंगे जो कुरान में तदब्बुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उनके लिए निशानियां हैं। आइए दूसरे किस्म के लोगों की तरफ चलते हैं, फिर कुरान की तरफ चलते हैं। तवज्जो तवज्जो, फिर से बकरा की तरफ। कब बय्यना आयातिन लिक़ौमिन यूक़िनून, अल्लाह फरमाता है उनके लिए निशानियां हैं जो कुरान में यकीन रखते हैं। मैंने किस मंजिल पर पहुंचना है? देखिए दो किस्म की कैटेगरी के लोग होंगे, एक वो जो कुरान में गौर व फिक्र करते हैं, एक वो जो कुरान पर यकीन रखते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने निशानी की बात क्यों की है? देखिए तवज्जो चाहूंगा, एक वो लोग जो कुरान में गौर व फिक्र करते हैं, दूसरे को जो कुरान पर यकीन रखते हैं, इनके लिए कुरान में निशानियां हैं। जो आयत मैंने आपके सामने शुरू में तिलावत फरमाई है, आइए फिर इस आयत पर निशानियों पर गौर करेंगे और मंजिल की जानिब चलेंगे। ठीक है, सुन के भी समझ के, सुन के समझ के आए, मेरा हक बने मैं मेहनत, देखिए मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, बाकी आपकी मर्जी रहेगी। मैं जानता हूं अगर मेरा हक बने तो फिर दाम बनाने से समाज को मजलिस को सहारा देती रहेगी। मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। मैं जानता हूं अली वाला किसी का हक रखता ही नहीं। जितना समझता है, मैंने कहा आयत जो पढ़ी है उसमें निशानियां क्या है? अल्लाह ने कहा पहली निशानी देखिए, अल्लाह ने कहा इब्राहिम से हमने क्या लिया है? इम्तिहान लिया है। इस आयत में पहली निशानी इम्तिहान है। परवरदिगार ये तो इम्तिहान लेता क्यों है? तवज्जो तवज्जो, थक के सुनिएगा। परवरदिगार, तालिब इल्म तरह गौर फरमाइए, परवरदिगार तो इम्तिहान लेता क्यों है? अगर लेता है तो किस तरह लेता है? इम्तिहान किस तरह लेता है मुझे मालूम हो ना कि मेरा इम्तिहान हो रहा है या नहीं। तवज्जो, अल्लाह ने कहा इब्राहिम तो मेरा इमाम बनाया, किसके बाद? क्या लेने के बाद? इम्तिहान। परवरदिगार इम्तिहान लेता है। परवरदिगार तो इम्तिहान क्यों लेता है और किस तरह लेता है? अल्लाह ने मुझे बताया है बंदे ने इम्तिहान किस तरह लेता हूँ। फिर कुरान की तरफ चलेंगे, सूरह अंबिया की तरफ। वनबलुकुम बिश्शर्रि वल खैर, अल्लाह ने फरमाया हम इंसान को आजमाने के लिए अच्छाई के साथ भी उसका इम्तिहान लेते हैं, बुराई के साथ भी। जुमला सुनिए, मैं खुद घर जाके सोचिएगा, जो अल्लाह इब्राहिम जैसे और आदम पैगंबर से इम्तिहान लेगा, मुझसे और आपसे नहीं लेगा। हाय हाय, तवज्जो, मैंने जो निशानी मेरी आज पढ़ी है, मेरा कुछ मकसद है, कहीं लेके जाना चाहूंगा। निशानियां आज में है, हम निशानियों पर गौर करते हैं। मतलब परवरदिगार तो इम्तिहान क्यों लेता है? ये बता चुका कि इम्तिहान लेता किस तरह है। देखिए मैं यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला हूँ, आप यहाँ के माशाल्लाह शौकत साहब प्रोफेसर रह चुके हैं, ये तालिब इल्म
خود اسکول یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں گے تو تم سارے ساتھ لے تو اللہ پڑھا لکھا ہے. میں علم یقین کی جملہ کے گزرنا چاہتا ہوں. میں نے امتحان اللہ تو کیوں لیتا ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ امتحان کس طرح لیتا ہوں. پروردگار امتحان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نتیجہ دینا چاہتا ہوں امتحان کا فائدہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا یونیورسٹی میں کالج میں ہر سال کے بعد علمی امتحان ہوتا ہے. سن کے جملہ محنت میری پسند آئے. میں نے کہا ہر سال کے بعد یونیورسٹی ہو کالج ہو یا لکھنے پڑھنے کا ادارہ ہو وہ سال کے بعد کیا لیتا ہے آپ کا؟ امتحان لیتا ہے. چلے جملہ ذہن میں آ گیا. اب آپ کے سین بھی پھر رکھوں گا جملہ ایک جملہ آگے بھی کام آئے گا. دیکھیں امتحان ایسی چیز ہے جس سے انسان کی شخصیت نکھر کے سامنے آ جاتی ہے. امتحان ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی شخصیت نکھر کے سامنے آ جاتی ہے. یہ جو آپ کا کالج میں یونیورسٹی میں سال کے بعد علمی امتحان لیا سمجھائیے گا علمی امتحان لیا جاتا ہے وہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے لائق کون ہے اور نالائق کون. جتنے زندہ سامنے رہی میں نے جس سننے کی محنت کی ابھی وہ میں نے پڑھنا ہے. توجہ میں علمی میدان میں تو امتحان ہو گیا. میرے طرف دیکھیے گا سرکار صرف توجہ جس سننے کی میں نے محنت کی ہے. میں نے کہا آپ کے سینے مل کر لکھنے کی میں کوشش کروں گا میں محنت کروں گا. علمی میدان میں توجہ میں طرف تھی علمی میدان میں تو اللہ امتحان لیتا ہے لیکن معذرت کے ساتھ سرکار اللہ صرف علمی میدان میں امتحان نہیں لیتا اللہ میدان جنگ میں بھی امتحان لیتا ہے. جنہیں سمجھے بھائی اللہ میدان جنگ میں بھی امتحان لیتا ہے. پروردگار تو میدان جنگ میں امتحان کیوں لیتا ہے؟ میں نے کہا تھا امتحان سے انسان کی شخصیت نکل کے سامنے آ جاتی ہے. اللہ میدان جنگ میں امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے جنگ کے ٹیکے کھڑا کون رہتا ہے اور چھوڑ کے بھاگ کون. مل گئی بات کرے سے بھائی امتحان اس لیے لیا جاتا ہے. بھائی ایسا ہی ہے امتحان اس لیے مولا علی علیہ السلام نے چلیے کتاب کا حوالہ دیتے ہو آپ کو الخصائص شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. ساروں شاہی توجہ میں رکھیے گا میں لوگ محنت سے پڑھنے لاتی ہوں. الخصائص پہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. اس میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہمارا معاملہ مشکل ہے. نہیں میں بڑی محنت سے پڑھتا ہوں. مولا علی فرما رہے ہمارا معاملہ مشکل ہے. اس کا متحمل وہی مومن بندہ ہوگا جس کے دل کو اللہ ایمان سے آزما لے. سن کے جس کے دل کو اللہ ایمان سے آزما لے. علی کہہ رہے ہیں اللہ آزمائے گا آپ کو ایمان کے ساتھ. یہ اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں میں کبھی آپ کو مجمع نہیں کہوں گا. مجھے معلوم ہے مجمع میلے کھیلوں میں ہوگے آپ حسین کے اداکار ہیں. جملہ میری معرفت کی بات سن لیجیے. میں دیکھیے میرے مجمع میں ہوگے آپ اداکار بیٹھے. مولا نے فرمایا ہے اللہ کس کے ذریعے آزمائے گا؟ ایمان کے ساتھ. تو میں تمام اداکاروں سے پوچھ سکتا ہوں ذرا سر اٹھا کے مجھے بتائیے ایمان ہے کیا؟ جو میرے ساتھ رہے گے علی فرما رہے ہیں اللہ آزمائے گا ایمان کے ساتھ. تو میں آپ تمام عزاداروں سے پوچھ رہا ہوں بتائیے ایمان کیا ہے؟ اگر آپ نہیں بتا سکتے تو چلیے پھر میرے ساتھ رسول خدا کی بارگاہ میں عالم تخیل میں رسول سے پوچھ لیتے ہیں. توجہ رسول اللہ سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ یہ اتنے عزادار بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں علی فرما رہے ہیں اللہ آزمائے گا ایمان کے ساتھ. بتا دیجیے رسول خدا ایمان کیا ہے؟ تو یقین رسول خدا کہیں گے تو ایمان کی باتیں کرتا ہے. ایمان چھوڑ میں تجھے کل ایمان بتاتا. مل کر عبادت کر یار. زندہ سمجھ رہے توجہ. میں نے کہا تھا وہ جملہ ذہن میں ہے نا آپ کے کہ امتحان سے شخصیت نکھر کے بہت شکریہ سامنے آ جاتی ہے. اچھا علی فرما رہے ہیں اللہ آزمائے گا ایمان کے ساتھ. رسول فرمائے علی ہے کل ایمان. تو پھر جملہ کہنے کی اجازت ہے. اس کا مطلب ہے اللہ ہر بندے کو علی کے ذریعے آزمائے گا. جملہ سن کے اللہ ہر کسی کو علی کے ذریعے آزمائے گا. جب اللہ آپ کو علی کے ذریعے آزمائے گا تو یقیناً یا تو آپ مومن ہوں گے یا منافق. میں جیت رہی
मेहमान हूँ आपके शहर में बैठा, मैं तरफ तवज्जो रखिएगा। मैं कहता अल्लाह ने इब्राहिम से क्या लिया है? बहुत शुक्रिया तालिब इल्म समझ लिया है इम्तिहान। देखिए इम्तिहान तो इब्राहिम ने बहुत से लिए हैं, सारे उठाइए मेरे तरफ। इब्राहिम ने किबला इम्तिहान तो बहुत से किए, जैसे नमरूद जैसे हाकिम के सामने कलमा हक बुलंद करना, ऐसे नहीं सकता। नमरूद जैसे हाकिम के सामने कलमा हक बुलंद करना, सिर्फ यही नहीं, उसने कहा ये देख आग का दरिया है, इसमें गिरा दूंगा, उसने कहा परवाह नहीं, हाय हाय हाय, उसने कहा परवाह नहीं। अच्छा, लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक खास इम्तिहान का कुरान में जिक्र किया है। भाई बाकी का है, इसका खास इम्तिहान का जिक्र है। अल्लाह ने उस इम्तिहान के बारे में कहा है, इब्राहिम ये तेरा नुमाया इम्तिहान था, ये तेरा नुमाया इम्तिहान था। आपको मालूम होगा इब्राहिम ने एक दफा ख्वाब देखा। भाई मैं मेरे समझ में काज बात नहीं कह रहा हूँ, मेरे तरफ देखिए, लोग आते हैं बैठते रहते हैं, मजलिस का माहौल में रखिए। इब्राहिम से इम्तिहान लिया है, बहुत से इम्तिहान इब्राहिम दे चुके हैं, लेकिन अल्लाह कहते हैं ये तेरा नुमाया इम्तिहान है। आप सोच रहे होंगे मैं कौन से नुमाया इम्तिहान की बात करूंगा? इब्राहिम ने ख्वाब देखा, अपने बेटे इस्माइल को बुलाया, हाय हाय हाय, अपने बेटे इस्माइल को बुलाया, का बेटा मैंने ख्वाब देखा है। का बाबा क्या ख्वाब देखा है? का बेटे देखा तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता बेटे तेरा क्या ख्याल है? खुदा की कसम जुमला पढ़ने से पहले, जिनकी नेक औलाद है, जिनकी औलाद है, अल्लाह उनको नेक और साले बनाए, और जिनकी नहीं है अल्लाह उनको नेक और साले औलाद दे। बेटा हो तो इस्माइल जैसा। तवज्जो बात पर। क्या देखा बाबा? देखा तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता बेटे तवज्जो तेरा क्या ख्याल है? का बाबा जान आप अपने ख्वाब को पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह मेरे साबिरीन आप मुझे शुक्र करने वाला। और मैं किसी मंजिल पे ले जाना है जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाबा जी आप क्या करें? अपने काम को पूरा करें। आप मुझे सब्र में से, सब्र करने वालों में से पाएंगे। देखिए उसको मालूम है, तवज्जो, उसको मालूम है मेरा बाप नबी है, और नबी की बात तो दूर की बात, नबी का ख्वाब भी झूठा नहीं होता। हाय हाय, जिस तरह नबी की शहादत है, हुसैन इमाम के सिवा कोई नबी है जो पहुंच के मेरी तरफ से कोई बात है, नबी का ख्वाब भी झूठा भाई नहीं होगा। देखिए एक ये बेटा है इब्राहिम का इस्माइल, तवज्जो, और एक नूह का बेटा है। भाई एक नूह का बेटा है, इस बेटे की तुम्हें दुआ दे चुका। उसने कहा बाबा जान आप ख्वाब पूरा करें, मुझे सब्र करने वालों से। मैं कहा एक इस्माइल है इब्राहिम का बेटा, और